बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आपने बचपन ही से शहाबियों के मुतल्लक अजीबोगरीब बातें सुन रखी होंगी। जी हाँ, आज की वीडियो में हम शहाबियों के मुतल्लक मालूमात फराहम करेंगे। शहाबिये क्या होते हैं और ये कैसे दिखाई देते हैं। शहाबी एक नौइयत के आसमानी अजसाम हैं जो हमारे कुरा अर्ज़ पर या इसके करीब से गुजरते हैं। इनकी एक खासियत ये है कि जब ये ज़मीन के करीब आते हैं तो चमकदार दिखाई देते हैं और इनके इस अमल की सबब एक अजीब मंजर पैदा होता है। ये आसमानी अजसाम अक्सर सुर्ख, सब्ज़, नीले या सफ़ेद रंग में नज़र आते हैं और इसकी वजह से इनकी साख़त और इनकी सतह पर होने वाली कीमियाई रद्द-ए-अमल होती है। शहाबिया कभी कभार बड़ी तेज़ रफ्तारी से ज़मीन की तरफ आते हैं और जब ये आसमान में दाखिल होते हैं तो इनका दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके नतीजे में ये आसमान पर जलते हुए नज़र आते हैं। शहाबियों के बारे में जानना एक दिलचस्प और पेचीदा मौजू है जो इंसानी तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार में शौक़ का बायस रहा है। कदीम दौर में शहाबियों को आसमान का राज समझा जाता था। इनके बारे में मुख्तलिफ नज़रियात कायम किए गए थे। कदीम दौर में जब साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की इस सतह पर नहीं पहुंची थी तो शहाबियों को एक किस्म की कुदरती आफत का इशारा समझते थे। मुख्तलिफ तहजीबों में इन शहाबियों के बारे में मुख्तलिफ रवायात कायम थीं। रोमानी, यूनानी और मिस्री तहजीबों में शहाबियों को देवताओं या आसमानी ताकतों के इशारे के तौर पर देखा जाता था। कदीम यूनानियों का मानना था कि ये आसमानी जिस्म किसी अजीम आफात की अलामत हैं, जैसा कि जंग या कुदरती आफात। मिस्र के कदीम मुसन्निफीन ने शहाबियों को आसमानी फैलाव या तब्दीली के इशारे के तौर पर देखा। वो यकीन रखते थे कि ये ज़मीन पर आने वाले अहम वाक़यात या तब्दीलियों का पेश खैमा होते हैं। ताहम जदीद साइंस तहकीक ने इन आसमानी अजसाम के बारे में हमारे इल्म को वसी किया। शहाबी या मेट्रोलेट वो अजसाम हैं जो खला में मौजूद बर्फ़, गर्द और चट्टानों की टुकड़ियों पर मुश्तमिल होते हैं। यह ज़मीन की सतह तक पहुँचने से पहले ही जल कर तबाह हो जाते हैं। ये आसमानी अजसाम दरअसल मैक्रोमेट्रोलाइट्स कहलाते हैं जो खला में फैलकर छोटे छोटे ज़र्रात की शक्ल में नज़र आते हैं। जब ये ज़मीन की फ़ज़ा में दाखिल होते हैं तो ये टुकड़े तेज़ रफ्तारी में आते हैं और इनके टूटने से आसमान में एक रोशनी का शोला पैदा होता है जो हमें एक चमकदार सुर्खी, सब्ज़, नीली रंग की लाइट के तौर पर दिखाई देती है। ये अजसाम बेहतर छोटे होते हैं मगर इनमें से कुछ बड़े भी हो सकते हैं जो ज़मीन तक पहुंचने की हालत में होते हैं। जब ज़मीन की सतह पर पहुंचते हैं तो इन्हें शहाबी या शहाबी पत्थर कहा जाता है। जैसे जैसे साइंस तहकीक ने तरक्की की, हमने शहाबियों के बारे में बहुत सी अहम बातें दरियाफ़त की। इसकी इब्तदाई तहकीक का आगाज़ 18वीं और 19वीं सदी में हुआ जब साइंसदानों ने शहाबियों को मुख्तलिफ अजसाम और मादों से बना हुआ पाया। जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक शहाबी दरअसल छोटे सियारों के टुकड़े होते हैं जो खलाब में मौजूद हैं। जब ये टुकड़े ज़मीन के करीब आते हैं तो इनका दर्जा हरारत बहुत बढ़ जाता है और ये जल कर चमकते हैं। इसके बाद ये आसमान में एक तेज़ रोशनी की शक्ल में दिखाई देते हैं जिसे हम शहाबी या मेट्रोर के नाम से जानते हैं। शहाबियों को मुख्तलिफ अक़साम में तकसीम किया जा सकता है। सब्ज़ शहाबिये, इनमें तेज़ सब्ज़ रंग की रोशनी दिखाई देती है जो इस बात की अलामत होती है कि इनमें कोई ख़ास किस्म का कीमियाई अंसर मौजूद है। सुर्ख शहाबिये, इनमें सुर्ख रंग की रोशनी नज़र आती है जो कि आमतौर पर धातों के टूटने की वजह से होती है। नीले शहाबिये, ये वो शहाबिये होते हैं जिनमें ज़्यादातर बरकी मवाद होता है और इनकी रोशनी नीली होती है।
شہابی دراصل چھوٹے اور بڑے چٹانوں، برف، دھول کے ذرات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ مادہ خلا میں پھیلتے ہیں اور جب یہ زمین کی فضا میں داخل ہوتے ہیں تو ان کا درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس وجہ سے شہابیوں کا زیادہ تر حصہ آسمان میں جل کر ختم ہو جاتا ہے۔ شہابیوں کی ساخت میں زیادہ تر چٹان، دھول، برف اور کچھ مخصوص دھاتیں شامل ہوتی ہیں۔ جب یہ زمین کے قریب آتے ہیں تو ان کی رفتار بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، جو تقریباً 30 کلومیٹر فی سیکنڈ تک ہو سکتی ہے۔ اس تیز رفتار کے باعث شہابیہ جب فضا میں داخل ہوتے ہیں تو ان کا درجہ حرارت ہزاروں ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے اور یہ جل کر ایک چمکدار آسمانی نقش بناتے ہیں۔ شہابیوں کا زمین پر اثرات اگرچہ زیادہ تر شہابیے زمین کی سطح تک نہیں پہنچ پاتے اور آسمان میں ہی جل کر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ زمین تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایسے شہابیوں کو شہابی پتھر یا میٹرورائٹس کہا جاتا ہے۔ ان شہابی پتھروں کی مقدار زمین پر بہت کم ہے، مگر یہ بہت قیمتی اور اہم ہوتے ہیں کیونکہ یہ خلا کی ابتدائی تاریخ کو سمجھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ ان شہابی پتھروں میں موجود کیمیائی عنصر ہمیں زمین کی تشکیل کے بارے میں اہم معلومات فراہم کرتے ہیں۔ ان کے ذریعے سائنسدانوں کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ زمین ہمارے سورج کے نظام کی ابتدا کیسے ہوئی۔ شہابیوں کے بارے میں علم میں اضافہ کرنے کے لیے سائنسدان مختلف طریقوں سے تحقیقات کرتے ہیں۔ ان میں سب سے عام طریقہ ان شہابیوں کو خلا میں بھیج کر ان کی مطالعہ کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے مختلف خلائی مشنز بھیجے گئے، جیسا کہ ناسا کے مشن ہیلیوموس، روسٹا۔ ناسا کے مشنز شہاب ثاقب کے متعلق مختلف زاویوں سے تحقیقات کرتے ہیں، جیسا کہ ان کی ساخت، حرکت، اثرات اور زمین کے لیے خطرات کا جائزہ۔ یہ مشنز جدید ٹیکنالوجی جیسا کہ انفراریڈ ٹیلیسکوپ، اسپیس کرافٹ اور سیٹلائٹس کا استعمال کرتے ہیں تاکہ شہاب ثاقب کی نگرانی کی جا سکے اور ان کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی جا سکیں۔ آنے والے وقتوں میں شہابیوں کا مطالعہ اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کر سکتا ہے۔ شہابیہ ہماری سورج کے نظام کی ابتدا کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں اور ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ خلا کی وسطوں میں کس طرح کے اجسام موجود ہیں۔ کچھ شہابیوں کا مطالعہ یہ بھی بتا سکتا ہے کہ ان میں ایسی خصوصیات موجود ہیں جو مستقبل میں انسانوں کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر شہابیوں میں کچھ ایسی معدنیات اور دھاتیں ہو سکتی ہیں جو زمین پر نایاب ہیں اور جنہیں خلائی تحقیق میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شہابیہ خلا میں خلا کے تمام عناصر سے بھرے ہوئے ہیں، جیسا کہ چاند، سیارے اور دیگر آسمانی اجسام۔ شہابیوں کا مطالعہ ہمارے لیے نہ صرف آسمانی رازوں کو سمجھنے کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ ہمارے خلائی مشنوں اور زمین کی تشکیل کے بارے میں اہم معلومات فراہم کرتا ہے۔ ان تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ خلا کی وسط میں ایک بے شمار راز چھپے ہیں جو انسان کے لیے دلچسپی کا باعث ہیں۔ شہابیہ نہ صرف سائنسی تحقیق میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، بلکہ ہمارے خیال میں یہ آسمان کا ایک حسین منظر بھی پیش کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تو تھی شہابیوں کے متعلق دلچسپ معلومات جو کہ ہم نے آپ سے شیئر کی۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔